जय जगन्नाथ नमस्कार सांग मैंने एक नुआ ब्लॉग को आपनकर स्वागत। चलते आज असुरेश्वर कटिकटा बीट अच्छी आपन देखा सब कौन सब बिक्री होची कौन सब नुआ आइटम आस। चलते एवं मौसा पाखे आसी पहुंच जाइए मौसा कौन नौ देखा। ভিডিওটা পটাও মুখটা দেবি মটর ফটো দেখে গোলমুল দেওয়া দেখুন উল্টা ঠিক তারপর তারপর 10 ফুটে করে ওঠে 10 ফুটে করে ওঠে কে গোটে কে গুটি হয় কে গুটি নেই এটা দেখি দিও এটা ললিপপ জেলি চকলেট উমেজ अंडा সেটা বাসন মাজা দেওয়া বাসলটা আছে ଅଛି পরে আর আসতে তা হবে ধরে দিল 10 100 200 200 টাকা দি ও এইটা বলে আর কি ছোট 100টা হ্যাঁ ছোট না রপ্পে আসলা ও 10 টাকা ওটা আছে 100 কোন দেওয়া ওটা ইয়ে নেম্বু ভুজিয়া টকি দিয়া। হ্যাঁ রসুন কটা জলজিরা রসুন খটা খটা দি এটাই দেখেন গোটে প্যাকেট আচ্ছা হনি গোটা আমি তো ফ্রুট ফেরি একটু গোটা খুলিছি ইল্লু এই গোটা দেখবি রসনা আর রসনা আছে রসনা আছে সুনপাপড়ি নেই শুনবো বললাম ঠান্ডা ওটা গুটি দিও কোনটা দেওয়া ম্যাঙ্গোটা লাই কোলাটা দিও কলাটা নাই ম্যাঙ্গো অরেঞ্জ খাবো এই যে ইয়ে গুটি কোলাটা দিয়ে ভালো লাগবে ও জিরাটা না আচ্ছা হো দেবানি গুটি দিয়ে দিও কো কোনটা দিবি না অরেঞ্জ দিবি না ম্যাঙ্গো দিবি ম্যাঙ্গোটা আছে সে অরেঞ্জ অরেঞ্জটা দিতে হবে দুশো দিয়ে 500 দিয়ে 200 কেটে 200 গুটি দিই প্রত্যেক প্যাকেটে হ্যাঁ 500 কেটে দেওয়া তো 5 টাকা করে দিবি 500 6টা ও ছোটা দিলে আর কোন 100 100 वाला দিও ওই কেটে দেওয়া 10 টাকা করে দিবি 10 টাকা তিন 300 3 9টা দেখে বহুত করে দিলে বুটি হচ্ছে বুটি আপন হইরা দিলে কুরকুরি কোন দেওয়া 14 টাকা দিয়ে দেউ নয়া কুরকুরি আসছি কি মজা আর চকলেট টাকা মতো চালিয়ে বলে দুটি বুঝবেন
ଏବେ ହେଇଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଚାଲନ୍ତୁ ବିଲ୍ କରିବା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଏବେ ସରିଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ବିଲ୍ ହବ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କାଉଣ୍ଟର ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚ ଯାଇଛୁ ଶମଶେର ଚାଚାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶମଶେର ଚାଚା କଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଭୁଜିଆ ତରକାରୀ ମୟୂରଗୁଣ୍ଡି ମଟର ହନି ଖଟା ଜଲଜିରା ଗୋଟେ ଦିଅ आम पापड़ गोटे गुंडी गोटे कस्टिंग जो गुंडी गोटे हाँ गोटे तोरी 5टा खटा 2टा हनी गोटे 2टा जलजीरा अठनिया 2टा जलजीरा 2टा गोटे मटर गोटे मटर 2टा 2टा 5टा भुजिया 2टा और शैम्पू चाबी हम सती ओके ଆଉ ନାହିଁ ତ ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଶମଶେର ଚାଚାଙ୍କର ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଖାଇ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଏବେ ଆସି ସାଇ ଶୁଭମ ଭେରାଇଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା माल बाहर जाइए चलो तो बिल कर जाए अच्छा फोन उठे हम पर उठे उठे आकाश बाबू एबे आसी पहुंच जाइछन हमें एबे आसी मनु पाखरे पहुंच जाइछु मनु देखंतु कोन नउछन मनु एस तोन कोन जीवो सब अच्छी खाली 209 टा गोटे हंस जीव आ गोपालपति गोटे एति हमें एबे आसी विभूति भाई को पाखरे पहुंच जाइछु चलो हम देखिए विभूति कोन नउछन इटा ना 30 टा आज मार्केट आमर संपूर्ण कवर हो जाइए लास्ट थिला विभूति भाई विभूति आम सारी बर्तमान घर को फेरुछु बाकी रहा आमर चॉकलेट गाड़ी रोचे 3 दिन ऑर्डर माल रोचे 3 दिन आज चॉकलेट मार्केट सरी जाइए काली ठारू ऑर्डर मार्केट स्टार्ट हम चलतु देखा कार केमती कौन ऑर्डर आसुची कौन कौन वेराइटी रोची रहिलु जय जगन्नाथ देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।